Joni Mwagidega. Haya Mutiza Bili Nenga Wadi. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Noga noga ndio muvyu kwa maida makwa, alamwa muna mbendea mwagoyo mwino wa mana. Noga noga ndio muvyu kwa maida makwa, alamwa muna mbendea mwagoyo mwino wa mana. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Manyeni mujuke nukuto mwaki umaidha ilombona wale nukia muno. Manyeni mujuke nukuto mwaki umaidha ilombona wale nukia muno. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Vala nomanye nivo vasa nina mwiyai muridi wakwa. Vala nomanye nivo vasa nina mwiyai muridi wakwa. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Mwatiatianie nakwa mutazini na Yesu niwe security yakwa nianzia mwino wa mana. Mwatiatianie nakwa mutazini na Yesu niwe security yakwa nianzia mwino wa mana. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Amaida mwino wa mana, amaida mwino wa mana, ona mwadhiba. Security yakwa security yakwa Security yakwa nianzia nengai. security yakwa security yakwa Security yakwa nianzia nengai. nelinda wa nengai nelinda wa nengai Security yakwa nianzia nengai. nelinda wa nengai nelinda wa nengai Security yakwa nianzia nengai. Zobia wa nengai zobia wa nengai Security yakwa nianzia nengai. zobia wa nengai zobia wa nengai Security yakwa nianzia nengai. ai gedisia wana kola kwa mama mkwini mawea gedaka wasie nezawe wapi kule Pastor Rogers na kanisa yake Kitengela. Pastor Peter Kenywa gedaka neza keli mwendo keilo we mondo wa vata muno. Wapi kule Daniel Mulwa Thomas Magao my brother na sisi mwende Jerry gedaka